Boss, tabi ka dyan, boss. Ball sa quality. Binigay kay Bessie. Pass to Malilig. Nakuha ni. Binigay kay nakuha ni Bessie. Pass to Libres. Pass to Gasilio. Binigay kay Bessie. Dalo lang ba? Pass to Antonio. May utang sa 50 sa jersey ah. Oh, 50 pa. Sige, sige. Sige po. Kaya mabulinggit. Ano ba mag-video na? Hawak lang? Sige, may ka mag-video ah. May kahit ng ano, ka-soft drink. Malilig. Ha? Pass to Bessie. Paano naman itong ginagawa ko dito? Pag-ibig good na kuha ni. Pata. Pagka turn off, ipopost mo lang. Nakuha ni Malilig. Kada quarter lang yan. Binigay kay Gasilio. Yan lang, tuloy-tuloy lang. Gasilio, 40. Oh, pero pag ano, Points para kay Gasilio. ayan, mo lang ulit. Pag ano, pero pag tuloy-tuloy, dire-diretso mo lang. Pag yung marunong nag-stop ball lang, parang gano'n. Libres Pato. Antonio Tupon. Nakagaya yan, diretso lang, oh, di ba? Ah. Wala ako nila. Papalit na sa landing. Alvarez. Pato Antonio. Antonio. Antonio pa rin. Binigay kay Iwanan. Paul. Yan, tapos po-post mo yan yung pag-foul. Paldo. Sa ilon, walang bombi kundi paldo. Ano si Simon? Nasimba. Luis, nagsimba. Pagtas, halimbawa, naka 3 points. Mali. Punta mo yung naka 3 points, tapos babalik mo. Malilin. Pasto Bessie. Pasto Gasilio. Tumira na naman ang tres. Nobus na ako ni Bessie. Binigay kay Libres. Binigay kay Malilin. Pasto Bessie. Pimpin to shoot. Gasilio. Pasto Malilin. Binigay kay Bessie. Siya naman daw. Nobus nga lang na ako ni Paul. Yan, bibigyan mo na. Ay, puta mo lang. Pasok. Nakuha ni Alvarez. 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 Yan, pag... Bessie. Binigay kay Malilin up. Stepping. Tumaluan. Sa buga ah. Tumaluan. Tumaluan pa rin. Kaya tuloy pala. Notice lang. Pag Pada. 2 points para kay Pada. 1 point yung ano, yung 1 point. 1 point po. Ah. Libre. Pass to Bessie. Bessie. Bessie pa rin. Bessie, pass to Gasilio. Gasilio, pass to Antonio. 92, foul. Kaparin, saan kaparin? Ako, saban yan. Score natin 7-3. Nadal. Nadal. Nadal pa rin. Nadal. Pass to. Nakuha Alondra binigay kay Bisgas. Bisgas binigay kay Baltimore. Binigay kay Cortez. Nagod na kuha ni Ortega. Pass to Nadal.
Bago. Pastor Pilde. Mahaba naman naman yun. Pastor Pilde. O di Pilde na lang. Hilde. Binigay kay Nadal, pass to Gilbert. Tumira na tres, no good na Kuni. Sa bagaan, no good pa rin na Kuni. Baltimore. Pass to Cortez, 2 points para kay Cortez. 10-1. Ay, 10-3. Pilde. Pilde. Pastor yan. Hindi. Pastor Pilde talaga. Buyo na yung Pastor Pilde talaga pangalan niya. Nakuha ni sa baga. Sa baga. Nakuha ni Alabra. Alabra. Check ball. Nakuha ni sa baga. Ay, foul. Alabra. Nadal pa rin. Nadal, pass to Gilbert. Nebut na ako na. Foul. Cortez. Point. Nadal, pass to Pilde. Tumira na tres. 2 points para Pilde. Foul. Blanco yan eh. Blanco. Cortez pa rin. Cortez pass to Alhambra. Binigay kay Inganay, foul, counted. Pilde, first personal foul, penalty. Nakuha ni sa bugaan. Pass to Pilde na rin. Pilde, 15 to shoot. Binigay kay Ortega, pull up 2 points. Pastor Pide lang pala Neng. Pide, hindi Pilde. Pide. Ah, Pide. 2 points yan natin. Okay. Pastor talaga yun. Cortez, Apelido lang pass yan. to Alhambra. Binigay kay Dita, foul, counted. Kumparan, Score natin 17-8. And kaya naman nun sa mga player dito. Nadal pass sa buga. Binigay kay Gilbert. Pass to Nadal. Back to Gilbert. 10 seconds to shoot. Grabe pasa na yun. Pull-up. Logo na ako ni Pide. Pass for Pide. Binigay kay Nadal. Binigay kay pass for Pide. 9 to shoot. 5 to shoot. Lazarte pass to Desi. Desi pa rin. Desi pass to Antonio. Tumira na tres. Nabut na ako ni Antonio pass to Nadine. Nadine pass to Mercado. 2 points para kay Mercado. Desi pa rin. Desi, pass to Antonio, back to Desi, pass to Danilo, pass to Antonio, pass to Villegas. Nakuha nila parte. Nabut na ako ni Antonio. 10 to shoot. Wala ka rin na ako ni Anan. Binigay kay Pada. Pass to Napoli. Mandin, pass to Antonio, pass to Mercado. Bola ka. Binigay kay Mercado. 10 to shoot. Pass to Anan, 2 points. Score natin 17-14.
Lasarte, pass to Pineda. Binigay kay Bensi. Pass to Lasarte, pass to Davillo. For 3. Yan. Nakuha ni Pada. Pass to Mandib. Binigay kay Iwanan. Iwanan pa rin. 2 points para kay Iwanan. Hindi naman pasmado daw, di ba? Fernandez, Hindi na pasmado. lamang pa rin ang isang gold shot. Yan lang, ha? 70 points, 70. Binigay kay Lasarte. Pagkakalagot. Pinagod na ako ni Mercado. Pass 2. Mandin, binigay kay Iwanan. Iwanan, pull up 2. 2 points. Lamang na ng isa ang Hustler. 18-17. Lasarte. Pass 2. Dasillo. Pass to Lasarte. Nag-group na Oni. Up. Last 40 seconds. 35 seconds.